Lamso Gajatona, Swrangchati Kokborok Koktwma, Tininer Pringito, and Hirende Burma, Tinini Kokborok Koktwma Unka. Hasta Ganavan, Klajago, Rungsmar, and Kahami Kongno, one check Corona vaccine Borokadi to Motabo. Hasta Ganagino, Ringnok Rogo, special vaccination Shambutar, Klazagitogo, Shaltam Robe, special vaccination Shambutar, Donai. Harmony Coxam, Bishita, Tinish Hangro Shalobo, Joy Rambrungo, special vaccination Shambutar, Klazaka, Altangi Naika, Hastini, Yaksu Montri, Okra, Jishno Deborma. Asali Shambutango, Tangi Yaksu Montri, Shaka, Joy Rambrunok, Tina, Belenok, Katal building, Ritongo, Katal Kotolok, Ritongo, Kawamo Shabunok, Klazai, or Nogo, Hinibo, Koshaka. Asali Panto Yaksu Montri, Okano Kaibo, Tangi Majaka, Bishago, Bahastifa, Jointo Bota Charjo, Hanko Shabduk Tang Bidini Tangfang, vaccination officer, Dr. Orijit Chinha, Renokni, Renbokrok, Zuk, Sudita Deborma, SMC Committee Chairman, Kobe, Kubuni Adora. বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের 15 to 18 এখন দেওয়া হচ্ছে সবাইকে নেওয়া নিজের বন্ধু বান্ধবদেরকেও বলা স্কুলের ছাত্র ছাড়াও যারা বন্ধু বান্ধব আছে অন্য স্কুলে ওদেরকেও বলা কারণ এখন এমন একটা সময় যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে প্রথম কাজ সমাজকে সুরক্ষিত রাখা আর এই ভ্যাকসিনেশন নেওয়া মানে নিজের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখা নিজেকে সুরক্ষিত রাখা নিজের বন্ধু বান্ধবদেরকে সুরক্ষিত রাখা ও স্প্রেড না হয় অমিক্রণ আর তোমরা তো সব পড়াশোনা করছো জানো তো পৃথিবীতে কি হচ্ছে ইন্টারনেট দেখছো এটা খুব চলে যাচ্ছে কিন্তু শিবাজীবাগ ডিস্ট্রিক্টে এখনো মোটামুটি ভালো অন্য তুলনায় ভালো থাকতে ভালো রাখা খারাপ হয়ে গেলে ভালো রাখতে গিয়ে আবার মুশকিল হয়ে যায় ভালো থাকতে জিনিসটা ভালো রাখা সেটাই বড় কাজ এবং ভ্যাকসিনেশন যেন সবাই নেয় আর এই স্কুলটাও মনে হয় কি বিদ্যাজ্যোতি স্কুল হবে তোমরা জানো যে না নতুন বিল্ডিং হচ্ছে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল হচ্ছে স্কুলের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল সুতরাং ছাত্ররা দায়িত্ববান হতে হবে ছাত্রছাত্রীরা ভ্যাকসিনেশন নেওয়া প্রচার করা যে ভ্যাকসিনেশন দেওয়া দরকার Gajat or Rumnog Rogono special corona vaccine, a Rijagango Rumnogo Koritona Ragna, Tinikoi, Amsa, American Tang Rijaka corona vaccine, or Jagatango Nakati Prasa Hungary Monthly, Meverkoma Jamatia. Hasta Ganagi during ceremony, Kok, one Shuki, special vaccination Sambutan, Naharzang Mahai, Koi Hankorobo, Tinish Hangro Solo, Nahazagatango, Tagi Majaka, Hasti Tiprasa Hungary Monthly, Meverkoma Jamatia, Karish Hagduk Tangpini Kubi Adora. আজকে আমরা 3টা স্কুল ভিজিট করছি আমাদের মিশন স্পেশাল ড্রাইভ ভ্যাকসিনেশন 15 বছর থেকে 18 বছর ছাত্রকে আমরা এটা টার্গেট করছি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে আমি ইনচার্জ ছিলাম ওরা খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট আজকে পরিদর্শন করছে ওরা খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে যেটা স্কুল আছে স্টুডেন্ট 15 বছর থেকে 18 বছর পর্যন্ত আমরা ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভ চলছে আমি আশা রাখি সবার মিলিয়ে এই কাজ করতে হবে আমাদের টিচার গার্জিয়ান অভিভাবক আমাদের লোকাল লিডার সবকে নিয়ে আমরা এই কাজটা করতে হবে আমি ওখানে আমার গংকিতে আমরা এসেছি গংকিতে মোটামুটি নাইলে 100% ভ্যাকসিনেশন চলছে অলমোস্ট 100% ওই বয়স এটাও রেসপন্স ভালো সবার ক্ষেত্রে রেসপন্স ভালো কিন্তু একটা অসুবিধা আমরা শুনেছি আমাদের গ্রাম অঞ্চলে স্পেশালি ট্রাইবাল বেল্ট মঙ্গিয়া কামি এবং তোলা শিকক গোপালনগর এই এলাকাতে একটু আমরা বাধা পেয়েছি রেসপন্স বেশি ভালো নেই তবু আমরা সবার মিলিয়ে আমাদের লোকাল এমএলএ লোকাল লিডার বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি আমাদের এনজিও অভিভাবক সঙ্গে আমরা কথা বলবো স্পেশাল ড্রাইভ আমরা আজকে জানতে পেরেছি সবারকে মিলে স্পেশাল ট্রাইবাল বেল্টে আমরা চেষ্টা করব যাতে ভালো রেসপন্স পাওয়া যায় Sangrosana Dora Hangor Tamun Naika
samung tangbedeki mantri Manuskanti Dev corona vaccine rimani salo Hasti ganakino umor bisi chibani simi umor bisi chicha rongni ringsri ro vaccine rimani sangbotan khlaijagi togo abahagino sagronsala dole hangkoro thangi naika haste mantri sobani adam Manuskanti Dev dolobari reng nokti kulai reng noga taboksang jora dole hangkoro 86% ringsri ro vaccine jui manka hini bo saimanka asalo Manuskanti Dev no karibo thangi mansaka hangkor sakduk tangbedini tangphang doctor Apollo কলয়নকারে কবনি আদররা দেখুন 18 থেকে 18 ঊর্ধ্বে যারা মানুষ রয়েছে প্রত্যেকের ভ্যাকসিনেশনের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। তো বর্তমানে 15 থেকে 18 বছর বয়স যাদের, বিশেষ করে যারা স্কুলে পড়ে তাদের ভ্যাকসিনেশনের কাজ চলছে। তো 19, 20, 21 3 দিনের জন্য স্পেশাল ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প করা হয়েছে এবং সারা রাজ্যব্যাপী আমাদের সেটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যকে বিভিন্ন জেলায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা এলাকা পরিদর্শন করা এবং ভ্যাকসিনেশনে ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করা এবং 100% ভ্যাকসিনেশন যাতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। আপনারা জানেন যে করোনা তৃতীয় ঢেউ বর্তমানে আমাদের রাজ্য আশ্রয় পড়েছে এবং প্রায় প্রতিদিনই হাজারের উপর সংক্রামিত হচ্ছে। তো এই অবস্থায় সংক্রমণ যাতে আর না বাড়ে এবং ডেথ রেট যাতে কমে সেই লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে আন্তরিক প্রয়াস, সারা ভারতবর্ষব্যাপী ভ্যাকসিনেশনের কাজ সেটা চলছে এবং পৃথিবীর উন্নয়নশীল যে দেশগুলি রয়েছে আমেরিকা, চীন, জাপান, ফ্রান্স, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া এই সকল দেশও কিন্তু ফ্রি ভ্যাকসিনেশন করতে পারেনি, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তা করে দেখিয়েছেন। তো আজকে আমাদের মূল লক্ষ্যই ভ্যাকসিনেশন 100% করা এবং ধলাই জেলা আগেও ভ্যাকসিনেশনের হার ভালো ছিল। এবারও আমরা যে স্কুলে আজকে এখন আমরা এসেছি ডলুবরি ক্লাস 12 স্কুল, সেই স্কুলও 100%। জিয়েরক ইন্স্যুরেন্স খায়নে বাগै ওয়ানাজাক রাং খাতিনে বাগै লাमा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानि बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम सेबसाब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तुइनो हाबा नगरगो तंतै तुइनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजो तो मालखुम एबा कार, मोटरसाइकेल, सागदुक एबा हेल्थ, पार्सनल एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट उमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र, monthly income scheme, 5 years NSC 8 issues, 1/2/3/5 year time deposit scheme. Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance, RPLI Rural Postal Life Insurance, RD Money Deposit Scheme, Monthly Interest Scheme akorok. Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerenggai mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeremni nangkungman insurance tabobo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiyai onni kumaw kerenggai mano tamni hanba bufro tamro patui thang ke pusia
langmani mungsa titi kerei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tei rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance tei rang khati mungni kok biti nawi mano Maya angoi lahar kasulaka Rishamo Block Mohanpur ADC Village Baskor Community Prasaro Tuimaya ge lahar kasulaka Rishamo Block ni Modirampur ADC Village Baskor Community Prasaro Tini jojalati Rishamo Block ni bidini simi jegai ponche ni adrondo shaka waire waido fiaba mungsa samuk khlaijaya haire sangrosolo phungni simino amsidi lukurok lahar kasno chengkha lahar kasubni Koktwma ni Koktwma thuparo patibong thayo thangai Koktwma tisana thake Rishamo Block ni video Joyento Dev camera tati sadi kholobdi ni damrokha amsini bironi kaisano sanmong blog ni video tini shep khaya iriakhe lahar kasuma rosawai naharia paithako blog ni adhorobai kok salaibani bisingti olo kogrima bai lahar kasuma rosalaikha tei babisa phajing saimanka khoroksa lahar kasuni khukti jongmari phaike simi jotono phayo malkhung baige phai put chan phayo ador khlayo maya khlayo jongmari phaike te khoroksa pero phai naipaya nokjak phai nei kok sujaka tabok sarkano tamosan sarkani thani sanmung tamo nora tui dimani boma hai tui nora obo hai bika nora nani ongko ini bagai temani sarkar hai jak wata sampai nani bago ini besama nanya ni bago Noro basko paraga road block khaimani uddisho tama sini parago tui kroi जों दैनि बागै रास्ता ब्लक खालायखा जों सरकारनि थाखायबो पाला पाला जों दै दाबि खालायखा दै सफायखा उइनो गागरगो अ दैनो कि कारण गय सिनि पारा दै गिदिया उइनो गातलां जों सरकारनि थाखाय जों दै नांगौ वाटार साप्लाय पयन जों दै खुइरनानै थंगै सरकारनि थाखाय दिनै जों दाबि खालायगो दिनै सिनि बागै दाबि खालाय सफायखा दै बन बिहारि गतलां थांगा ताबगो आरो वाटार साप्लाय खुनानि बागै जतो मानि ब्राइ दंगो निरखाय रेदि अरं पाइजाव निरखाय रिया तमानि बागै रिया सिनि पारानि ब्रत मंगै दै मानैया जोंसो दुख कष्ट मानगै रोगि पिरांगै मिरुलियांखा ताइ तिने ताइफेरंखा सरायराव दंगनि दै नंगै यंग नां नंगै बेलाय रोगि मानखा सिनि पारानि ब्र रोगि मानगै थैनानि लामाना हिङै जों मा दङ अबिन बागै सिना सिनि सरकार तिनी रास्ता अब्रक खायमाने कयतने सिनि खायनाय एबा नंने जे ओ नंने जे खरंति सामाने अबनो जुदि सबो फाय नाय खालाय सबो फाय नरनो कगर खालाय न ओ जे लामका सामाने नाय याकारे जनाय जों कि हापो नाय फैयाखो जों मिडिया नानो जों कसारखा सिनि बिप्लव कुमार सिनि मुख्यमंत्री जों कसारखा फायथो सिनि भिडिअ फायनानै फायथो सिनि एसडीएम फायनानै तो जों बनो कसारखा सिनि अवस्था ना जों नाय फैथो बाव
जों तो मांगो सुजरागा सायागा कलाई तुमका तैक्रै तै पारा लंगरा खलागे तै मानैया अंगै स्कुल सिनि स्कुल तैक्रै सरायरा खिचुरि मसाया तै जिबि स्कुल तंगो क्लास 4 जा अर माइ मसाया तैक्रै अरनि तैनो नों थांखायनके बक साजागो तैक्रै खिचुरि मासैया अंगनारि मास्टर ब्राउन बागो बेलाय बागो ब्रकरै जों मास्टर ना साया हिफनो ब्रकलाय साया कारण बखायबा त माबे सारनाय तैक्रै वातैनि तै थाखायनके जों ब्रनि वातैनि तै थाखायनके जों तै माया अबन बागै जों वाटार सप्लाइ सिना पयन सिनि जगा खुइना निंथंनि जों सरकारनि थानि खसारं मानि नरो फुं कयतानि सिनि अर लामा पासना जों 5 तानि सिमिया खरखा कारे 5 ता तबो सुजरा कासा सुजै फाय नरनो कौदरन सिना काइसाफनो कौ सफैयाको पहिला न फैका ताबो सिनि चेयरमैन नबसना फैगिने फैयाको सिनि पारानि चेयरमैन रक दै नेता मेनबर रक फैगिसना नाय फैयाको अबन बागैसिनि मुख्यमंत्री ना जों फायना निंथो गे नने जे सारा बছর বা सारा जीवन जे तैनि जोंजाल एबरा नरो आगे कासा सरंदरे जानायका बा एप्लिकेशन रे रखा पहुंचाय बा जों पांचाय गरखा सिना तैरना निंथो हिंगे अबन बागै जों बार बसाखा अबन बागै बसाखा रनाय हिंगे सिना रनाय हिंगो सिगे तबे फायका तबे ताव बन बिहारे सिनि तैना तलांखा जों अबनि बिचार नाय गसना तैरना निंथो सिनि जगा वाटार सप्लाइ पयन खुना निंथो हिंगे जों सरकारनि थानि नायगो बसो परबा तमरो निरसिनि पारागा 81 परिवारनि 81 परबा पाराने मुंके बसकर पारा निने मुं हिरामती त्रिपुरा सालसा नांगो अ तै जाया नमसे सखै नांगो जों दंगनि अबन बागै जों दिनै सरकारनि थानि जों तै नायगो जोंना 1 सप्ताहनि सिंगा वाटार सप्लाइ पयन ना निंथो हिंगे नरो जे तैनि जोंजाल बसो बसरमै अबहाय तैनि जोंजाल आंथ जोंनि तैनि 200-300 बছর মতো ब्रुन खुंखलायखा असोखौ कष्ट खै मा दं हिसामिया बयनि पारानि तै मानाय गोसों रुजुगै खगै अबाहायखे कष्ट खै जों सरकारनि थानि तै नाय मानिखा जोंनि सरकारसोना तै नानिंथो बीजेपी रकनि जों तै दाबि खैमानि गे न ताबो जे तैनि जोंजाल आंथ माने नंके ताबो बो जागाने तैलिन दं जों दंगनि तै नंगौ वातैनि तै जों वातैनि तै थाखायनके जों तै माया बेलाय कष्ट जों दुख नांगै त्रिपुरा हासे मानना सानो रेगै सांग्रांसारा आम्बासा बुका हासिनि बिसिङाव खबजा दलुबारि पलिटेक्निक इन्स्टिट्यूट एनएसएस इउनिट लुवा जिउबाय कासे थैरि मुसिकाते पान्दा संसा जाका त्रिपुरा हास्ते माननो सालो रगै सांग्रांसाला आम्बासा बुखास्तिनि बिसिं खबजा दलुबारि पलिटेक्निक इन्स्टिट्यूटनि एनएसएस इउनिट लुवा जिउबाय कासे थैरि मुसिकाते पान्दा खलायजाखा आसानि सांबुथांगो मानजाखा दलै हांकरफा गुबेकार मयूर रतिलाल आम्बासा पुर परिषदनि चेयरपारसन ममता दास दलै हांकर पलिटेक्निक इन्स्टिट्यूटनि प्रिन्सिपाल साजा कान्त दास खबे कुबनि आदरा आसलो खरक थामसि लोकरक साकनि मुसुं माबायनो थैरि लायखा স্টেটহুড ডে উপলক্ষে ধলাই ডিস্ট্রিক্ট পলিটেকনিকে আজকে যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের একটা আয়োজন করা হয়েছিল ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে তো সেই প্রোগ্রামটা আজকে ব্লাড ডোনেশন চলছে আমাদের এখানে আজকে ডিএম ধলাই এসছেন চেয়ারপারসন আম্বাসা এসছেন কমান্ড্যান্ট সিআরপিএফ এসছেন প্রোগ্রামটাকে সাকসেস করার জন্য তো আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ব্লাড ডোনেশন করছেন কিন্তু যেহেতু এখন কোভিডের করোনা তারপরে ওমিক্রনের পিরিয়ড চলছে এই সময়ে সবার মনে একটু ভয় আমাদের স্টুডেন্টের মনে ভয় আছে কেউ কেউ আবার এখন ভ্যাকসিনের 5 ডোজ নিয়েছেন তো যারা 5 ডোজ নিয়েছেন ওরা তো ডোনেট করতে পারবেন না হেলথের কিছু গাইডলাইন আছে তার সাথে সাথে আমাদের কিছু স্টুডেন্ট আছে যাদের বয়স এখনও 18 বছর হয়নি তো তাও সত্ত্বেও যে কোভিড প্যান্ডেমিকের মধ্যেও আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আমাদের স্টাফরা যেভাবে অর্গানাইজ করলেন আজকে খুবই সুন্দর কারণ হচ্ছে ধলাই ডিস্ট্রিক্টে এই বছর 2022-এর বিগিনিংয়ে এটা হচ্ছে প্রথম ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প তো আমরা প্রত্যেক বছরই সেটা করি স্টেটহুড ডের উপলক্ষে সেই প্রোগ্রামটা করা হয় এই প্রোগ্রামটা কিন্তু আমাদের স্টেটে আরও 6খানা আমাদের নিয়ে 6খানা পলিটেকনিক তার মধ্যে ধলাই ডিস্ট্রিক্টই প্রত্যেক বছর ব্লাড ডোনেশন করে অন্য কলেজগুলো এভাবে প্রত্যেক বছর করে বলে আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই তো সেটা কোনো বড় কথা নয় আমরা করি আমাদের সেটা নৈতিক দায়িত্ব আমার ছাত্রছাত্রীরা সমাজের স্বার্থে মানে জনগণের স্বার্থে রুগীদের স্বার্থে ডোনেট করেন এই অভিযান আমাদের চলবে তার সাথে সাথে আরও অন্যান্য সামাজিক প্রোগ্রাম আমাদের এখানে হয়ে থাকে
salkolok romai lama hamya kelaja wahre wai koika khorang tisalaika lahar ka sulaika phiaba bani musi manchu lama ke snam rajagia patimung khomolong simi jongpujira angoi gunopodo koloni lama jagabo lama ka sujak nuka singo jagabo tamni bagi borok lama ka sulak ya tei sar nangoro tamni bagi phaimani hambai chini Kokborok ni channel la ang just 11টা ki 11:30 hayo khana ka je jaga je sub zonal ni biskumo kaise root block ni to ni khana ka oro kono political or local ni demand te oro borok bisi kolok ngoro mo lama problem ni to lama na slamna ni bagai bungni आगे वाला रूट ब्लॉक जा हमारा 2-3 बार फाये अब ना खला चल खाया क्या बात डिपार्टमेंट को वो खला जा अब ना बगै अब बात खाई तक डिपार्टमेंट सामु खायने बगै बर पैसा रामो असम जा चाटना खबर ना ने आं नाय माने आनि एरिया दुदिनि तो हकान एरिया लामना क्लियर खायने ना बान करते आं जस्ट अरन एम बिसिङ आं नाये लामना क्लियर खायने बगै फायमाने क्या बात ताबुक साइमन का आं खबर मोनाखा जो अब आगे वैसे टेंडर में खांदा टेंडर माने तम प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम आं कुनु सिया तब टेंडर मिसिंग थांगा नै खना अबन बगे बर पैसा डिमांड खलाय डिपार्टमेंट बर कक सलाय आं लायो लामा क्लियर आं तंग आं गयो प्रॉब्लम तक अबन बगे अ लामा क्लियर खायने जस्ट आं अबन बगे फायमाने फेबा अरन लोकल नि डिमांड बर अ लामा ने डिपार्टमेंट फाइ बर न कक या सके बर या खायने तामसो जरा बनि बना त सकना ଆଉ ଯେ ତାବୁক ତାଲାରେ ଖିନି খিনা SDPO PWD नि जे SDPO বতাক তালারে যা কবনো নরনা বাগি রগলে ববা হাই চাইতক মুং রক্ত आं खाना का मालाय उफायका और जे स्टेट PWD नि SDO बने ऑफिस ना तालार लाजा तारमाने आं जे साइमन मत आगे बर कक जा आं तक SDO कक सालामानि अब आनि डिपार्टमेंट नि आं किच्छु खाना करै जेहेतु अब सेंट्रल नि स्कीम सेंट्रल बायसि ककमा सानाय अबनि बगै बसाव आनो तालारि तो मन आनि कुनु दुख करै जेहेतु आनि डिपार्टमेंट नि आनि हाई लेवल बरक दङ बरक फाइ दङ प्लस जे जे रूट नि जे प्रधानमंत्री जे लामा अबनि जे अफिसार फाइ दङ बरक कक सालायदों आं कुनु साइनि अब हाजाना एसडि फाइ आं तालार जफा आनि कुनु प्रब्लेम करै फियाबा आनि रूट गया आनि डिपार्टमेंट या अब हने कक सब फियाबा बनो कक खालाय बनो दाति फियाबा रुथुं अब नायो अब हागे बबो अफिस खालायनो थांताने चाकरि खालायनो थांताने बिनि साबिजों लोगो कोनो हयरानि थांथों इसकना प्राय 11টা 11:30 শুনছি এখানে কমলা স্থিত যে জোনালের সামনে রোড ব্লক হইতেছে সেটা শুনছি আমাকে যেখানে জিজ্ঞাসা ফোন করেছে কথা বলছে এই ব্যাপারে একটু জানেন এরপর আমার জিজ্ঞেস করার পরে আমি জাস্ট দেখলাম দেখতে আসার পরে এখানে দেখে ঠিক রাস্তা তারা ব্লক করতেছে আমি জাস্ট এখানে শুনছি তারা দীর্ঘদিন যাবৎ রাস্তার ডিমান্ড এই রাস্তা অনেক ধরে মানে কাজ হইতেছে না জাস্ট এর আগে রুট ব্লক হয়েছে কথা দিয়েছে তারা রাস্তা করার কথা কিন্তু করতেছে আমি এখন জাস্ট ইনফরমেশন পাইছি অলরেডি একবার এটা রাস্তার ব্যাপারে টেন্ডার হয়ে গেছে টেন্ডার হওয়ার পরে কী কারণে অফিসিয়ালি এটা আবার লিস্ট হয়ে গেছে আমি ঠিক জানি না কোনখান থেকে কোনখান রাস্তাটা এটা এখান থেকে জম্পুজলা যাওয়ার যে রাস্তাটা ওই রাস্তাটাই যা শুনছে এখানে আমি দেখতেছি এখানে রাজ্য সরকার PWD SDO সাহেব আছে ওনাকে তালা দিয়ে রাখতেছে জাস্ট এটা PWD রুট না জাস্ট এটা PMG যে রুট ওদের জন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক হইতেছে আমি যা শুনছি ইনফরমেশন পাইছি আমি যা চাইলে দেখতে চাই খোঁজখবর দিতে চাইছি আমার এলাকায় আমি চাই আমার এলাকায় এমন প্রবলেম যেন না হয় তাদের ওই রোড ব্লকটা উদ্বোধন হয় যাতে আমি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা কমো এরপরে এলাকাবাসীর কাছে রিকোয়েস্ট করছি কিন্তু তারা আমার কথা মানতেছে না আমি তাদেরকে ওইটাই সাহায্য করবো রুট এত সহজ হয়নি রুট করতে তো কিছু সময় লোক ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলবো
পরামর্শ করে তারপরে আপনারা রাস্তা সংস্কারের জন্য এডিসি প্রশাসন থেকে কোনো ধরনের কাগজপত্র দিয়েছেন রাজ্য সরকারের পিডব্লিউডি অফিসে বা পিএমজি অফিসে? এটা তো এডিসির রুট না, এটা তো সেন্ট্রাল রুট। আমি জাস্ট একটা ইনফরমেশনটা পেলাম, কিন্তু এটা এডিসির পক্ষ থেকে তো দেওয়ার কোনো মতেই না। এটা তো রাজ্য সরকারের আন্ডারে, রাজ্য সরকার সেন্ট্রালে রিকোয়েস্ট করবো রাস্তাটা মেরামত করার জন্য। এটা তো অনেক আগে যে রাস্তা হয়েছে, এটা জাস্ট সেন্ট্রাল উপরে ডিপেন্ড করে। ওকে, Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla shu khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma te kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai manai teirang khatimuni kokbiti nawi manai. The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabubo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jerongni nangkukman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onnikumau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khati mungni kokbiti nawi mano hapani kerang raja subayoi hapangni manino boni bayap samnara lukorongni bakoi patu japano hapani bukhakti abono mungsa sunya woino boni bayap rahanaika pati mongge kamiwa Shalgrom Koktwma kasoi tongo hastini pesar basaro timania haksal himna nango kowani tirimo nangri matonglayo Swrangchati geribai jora kolokrombai timaningya hinai kobangma omohai patiwoi lahar kasumorok nukjago hastiwo abo ketal kongya omohai birmani lukorno nonani bagai PWD tangbedekni DWS bedekbo phiokjak tongo hapani phasingtei lukrok kaham tini shemmantur hinai phiaba lukrok busuk joratei timani tong manya ingtong abo Koktwma nahanai khoroksabo korei Tibrasa amsini amsai hamkrai habanok hayaki juda habanok rogo khoroksa khoroknoi tibrasa officer phake eba tongkhe kamini lukro amsini lukro puitu jawo kamini hamkrai engnai kobi bai samung khlaijanai phiaba sakni borokni manthai soktai no seplerui tonike akami amsai busuk jorati hamkrai engno abo jorasi sasinai tongko soktonai lukrok timania engai tongma jorawo busuk kaham hamya man abo koksikmoi thangsiwo omohaino mangpli kasoi pheka mungya kami DWS habanokni SDO Omor Prem Jomatiani shakawa
Koktwma 7 ka Koktwma Salombai SDU water supply ni pipe rok kobuni thayo huijagai kebo saibanya sani siring ke raida sayate baria khai tongo akok sangrong salo yakomobo angka mongya kami DWS habanongni mongsa haponi notice kre circular kre mongsa dagi mong kre jetei tiele murawo bayap request khlaima bai hayake friend koyo hini sama baisi malkhong naharei kwbangma hilik pipe malkhongo dawoi raida sabai haponi kerong raida sabai hona nai tongmani Azorabuno Koktwma ni chini Koktwma thunai patimong thayo thake joto srai ingkha Koktwma thunai bai singjake mungsa phiromong hayake notice phunogoi manliya malkhom bothonai asuk simia DWS habanokni SDU Omar Prem Jomatia sakbai thangbo koshika baya request khaima baisi pipe horo hinai Ajorabo bahake hapangni mani phanno lukurongni man thaino omohai khai man hini singjake SDU saheb saka aboni bodla tekaisa sokpainai slaijangnai hinai Habanogke sijak dak tongo joloi jibon sothik ব্যবহার করন hinai phiaba ahabanogni officer SDO busuk jorate sothik samong khlai tongkha hayake kubui samong khlai tongkha abotabo khastini lukorokse saiman sinai nainadi chini mangplibo mongya kami DWS habanogo bahake kami hamkrai ngei tong lukorok tini chef manai tong সরকার ও জায়গাও পাবলিক করে মানে পাইবা অর্নে ভাইকার পেডাবল নাই মানবা বড় সরকার ধনি কালেকশন না তো खोनादे आंनि कक्सि अब आरे मोबाइल बात खादिस हे मोबाइल बात खाया सर म आपने मा सानाय अच्छा तो आको सानाय PWD सामो सिनि पाराव सोलै तं आनि नगलामा यार जा PWD SDU आनि फ्रेन्ड हिसाबै ब रिक्वेस्ट थाइखा नों आनो पाइप पंसा रगदादि आं उलो रिटार्न खाइ सरकारी सम्पत्ति एकेबा पाब्लिक प्रॉपर्टी फ्रेंड्स न बागै जामान बा पाब्लिक प्रॉपर्टी आम सरकारी सरकारी जाय होक सरकारी प्रॉपर्टी न आपने फ्रेंड्स न बागै सिस्टम वर्किंग के रोमान तनी रोमा यांग नाइबा अब त आपने संगे पब्लिक मैटर सिप दस अब गाइडलाइंस दिया गाइडलाइंस नो अब आं खाखा रोहा आं फिराव माखे पाइ खनाम ले आपने गाइडलाइन कागज फुंदे तब और गाइडलाइन न फुनु नंगले साब आं न आं मिडिया बे सा आं न फुनु या हे आपने मा फुनु म पब्लिक प्रॉपर्टी आपने मर्जी बतो खाइमिया आपने मर्जी बतो खाइमिया खाइमिया आपने खाइमेन नों जेफा फरायतो जे जाफा फरायतो आं तो आनि करते बा खाइना फियाबा सरकारी मानिनो आपने फ्रेंड्स न बागै मिया बहाय आपने नंगले बाग के सिबार सरकारनि सन बाग बाग साबलासा आपने ताबु साबलासा बाग मानिया आनि फ्रेंड्स न बाग मानिया रिक्वेस्ट खाइ रहन साबलासा बो आनो तेसे फिराव रिटर्न रोके नों पाइ खनाबले सरकारी रिटर्न रोके पाइ खनाबले तामो ग्यारेंटी तंग आपने रिटर्न मानने नंगले बाग के साइमा बा आं मो याहि आपने कोनो लिखित करिया जागा रहने हाइदे ओ जागा कोन आपने थाने लिखित करे लिखित नाइया अब आनि व्यापार भाई के सरकारी मानने आपने लिखित तो सर आपने मर्जी मत आपने रहमान अम आनि व्यापार अब आपने नगनी आपने सरकारी नग छिन सरकारी नगनी माने आइ रोमानो ता खाने में खादि आइ रोमानो आं तो कोनो खाइना आइ रोमानो रदिका खाने खादि रदिका आइ रोमानो मंगिया कामी तो म पहाड़ इलाका में केबो नुंगनाइ नानै करियो अब आपने सब मर्जी मत खाइ तंग और नों बाके मर्जी मते सामालांबा आपने कोनो गाइडलाइन तंग ओ पाइन न बुझ सलो दिया रिमा हम जस्ट आपने डॉक्टर खाया नबले म हम आनि पर्सनल व्यापारीबला हम आनि नगद आपने डॉक्टर ताबुक साबला सा आनि थेपा आनि नगद काम चले आनि पारा काम चलेगा आनि एजेंसी PWD सोले ए PWD हंगा म तो PWD बा आपने म PWD ता म PWD दे म PWD जस्ट विंग सिबले PWD DWS ब्रेकेट से तंगनै नंगनाय नै दि ए याबनो सादे आसों साइमना नांगो तेतै तांबा ताइ कोनो या सों तमो आपने नेरो काइसा सामं जस्ट पब्लिक नि सारते सामं खाइमानो सिन्द्र अमा हेके दिस आंगो पब्लिक नि बागैनि अजाको खरन दिसाव पब्लिक सारते अमके आनि व्यापार पब्लिक नि बागैनि फुनु सार पब्लिक बागैनि फुनु बिसा चेके पन नगो थांनाय दिबन लगे थांगै बो जागा थेपाइ नाय आं थांनाय को या सरकार नि आपने सन ऑफिस नि माने काइसा गाड़ी पब्लिक गाड़ी वो सांबादिक के नों आरो थांगै थां फटो बुइदि जागाबो जागा बो जागा थेपा आंगो थांनाय को या ना लामाउ दे थेपा ना तुयो दे थेपा जस्ट पब्लिक गाड़ी वो आपने और सरकारी सम्पत्ति बक्साइ तंखा आंगो सुननाय अधिकार तंगो अरे पाप आंगो साखा बिनो आपने ता और जगह सका आपने फाइनेंस न आपने बाग होता है किफिल बना सरकारी माने बाग बना आपने थानी साबला सा कैमरा तंगले तकबा बाग माने बोलते बो आनो साखा रिक्वेस्ट करके आंगो न रहका बो आनो रिटर्न होना के आंगो रहका असल सिबले नों बिसा चाय के बन लगे थांगै तिसाइ नाय थां तिसाइ थानी आपने जे को छांबा आयो আপনারা আরে গাড়িতে নিয়া আমার যাওয়ার দরকার নাই ওখানে আমার যাওয়ার দরকার নাই ওখানে আমি জানতে চাই আপনার কাছে আমি জানতে চাই আপনার কাছে জানতে চাই সরকারি মাল আপনি কিভাবে মর্জি মতো একটা পাবলিকের মধ্যে লোড করে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থে নেই এটা আপনি তো বলছেন আরে রাস্তার জন্য কিছুক্ষণ আগে আপনি বলছেন এখানে কবর বাসাইয়া বলে আমার স্বার্থেই আমি বাঁধাচ্ছেন দেওয়ার এখানে পাহাড় বলে আপনারা মন মর্জি করবেন কেন সরকারি সম্পত্তি প্রপার্টি बाइक मर्जी मत ताबुक आपने साइड आपने फ्रेंड्स न बागो हुने बर बाइक फ्रेंड्स
আপনি সামলে তাবো আমি যেহেতু ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট কাকে আঙ্গন রহকা বান ফিরক ন কও সাইয়া ফাইন্যান্স ন বাগি দামান সরকারি মানে ব ফিরক রনে কও দে কোন প্রমাণ দাও তো আপনি লিখিত সিজা আরে নন কাং প্রমাণ হাকে ফুনুমে হাইদে মা ফুনুমে ব্লেসার সরকারি সম্পত্তি জেসি পানো ফুনুয়া এই আপসে কেন আনো ফুনু দরকার নাই ফুনুনা যাইরা আং কেয়া আংবো কেয়া আংবো সাংবাদিক ন আপনি কাছে সরকারি এমপ্লয় আপনি ও জাগবো পাবলিক সার্ভেন্ট আপনি এই নি সার্ভেন্ট ইয়া আং আনি সার্ভেন্ট মকলাই আপনি আং ও জাগানি গ্রামবাসী नों आसि सरकार बरंग नों आनि बु फाइन तने रि बाकी नामनि रि सकां रग्रादि बबनी ताके पार्सल मेटर थांगो ए थांगो परमान फोन आनो डाइरेक्ट परमान फोन दे अरे आनि बु फाइन रिंग हाना परमान फोन रिंग हादे फुना हाना परमान फोन दे थानि आरो जान थानि तम आं तम डिस्टर्ब दं ए डिस्टर्ब दे तम डिस्टर्ब के बांग आपदिनो उचित कक्सन तने तम डिस्टर्ब लेखाबा उचित कक सही आं उचित बेले आपने कैश खादी आनो अरे न आं रिप्लाई रखना बले आपने कैश खादी ता हंगा बा चाजो के कैश खादी रिप्लाई रखना बले नों आनि बिरुद्ध त अनेक गोबां सैजा उला अफिस नि बिरुद्ध अफिस फाय हि आबो पाब्लिक बुखु खुलखाय आं मा सैयो अच्छा सैदि पाब्लिक तैमा यांग लामा का समाने अब आं दखलायदि सर पाब्लिक लामा का समाने जे हाईवे का समाने तैमा यांग आपनि तै हाइमानो नोंखा आपनिला तै पाइदोंब्ला अरने बरो ताकबो तैमान याबाक्सा दं आपनि साइड मानसा पाब्लिक निहिनकै आं थाङो जों थाङो आर ताम दुसुं थाबा ताम तैमान या हेंखेनो आपने मासराय ताबो आं आपनि बिरुद्ध ताम सिगा सादि प्रमाण दे प्रमाण दे आं नोंसा प्रमाण होय ताम अंक आपने फालतू कोक्ता सिगा तै प्रमाण होय आर जगा आपनि आं कोक्ता सिलजा दिता आं न प्रमाण होय आपनि कोक्ता सिलजा दि आपनि सिलजा यदेबा आं सानाय ता न आं बो जागाव आं आपनि एगेंस्ट तो हामिया सिगा पब्लिक दि बुखुगनि कोक सारा सादि आहिना ऑफिस हाबिदा आपनि आं सैतम हाइगा हाय सियाफले न आं सैखाना ब्ले पाब्लिक सागा आं मासै नेब्ले ऑफिस केउ फाय बो टाइम बसै साखना ऑफिस आपनि सं गसिजाक हाबा नगो सरकारि कर्मचारी पाब्लिक सार्भेन्ट नै समय मते फाइकां तिसानाय समय मते ताम नों बाके समय मते फाइनसन जों तो साइड नि बरो साइड थांमानो साइड नि बरो साइड आपनि अर जे ऑफिस बरक तनाय जत्रा थांबायबा नाम थानि गोबां दं थांनाय ता अंगे तके जे बरक फाय सर गाइडलाइन हिसाबाव फुंनि 6टा होइते सारि गटा जरा टेबल वार्क साला गाइडलाइन मुताबिक गाइडलाइन टेबल वार्क आपनि सिनि साइड फील्ड विजिट नि जागाव कोनो गाइडलाइन करिबो जिका आपनि जे सावा आङो जागाव आपनि मबे एगेंस्ट आं गोबां मासिका बो जागा सिजाका सानदेव जों डिउटी खामेनो नङा सियास के आपनि आरो हिन्दी ता सालिता सानदेव जों डिउटी आपनि आरो हिन्दी अजित आं ओ जागाव तिनि सानदेव डिउटी खाइका न आं तांबा से रिहाव साथाय ए हिंगा आनि करते बा आं खाइनाय नों साइके से तंदे आपनि जागा पाब्लिक सार्भिस सरकारि सम्पत्ति आपनि रक्षा खारिना आपनि दायित्व ओ जागाव कायसा पाब्लिक सरकारि प्रपर्टी आपनि गाड़ी लुट खाइरा हरमाया এটা কই নিচ্ছেন ওই দাদা কই নিচ্ছেন এটা কে বলছেন এখান থেকে নিতে এসডিও পারমিশন কাগজ আছে আমার তো এটা কিছু কইছে চলো ওইখানে চলো আমাকে দেখো এখানের সম্পত্তি কি ওইখানে পাঠাইব নাকি এটা সরকারি এটা পাবলিক প্রপার্টি তো তা মর্জি মতো করলে চলবে না এখানে এটা পাবলিক প্রপার্টি তো এটা আবার ফিটিং হবে এখানে চলো চলো আমার সাথে চলো আমাকে দেখো সরকার এখানে পাবলিকের জন্য এই পাইপগুলো দিচ্ছে টো লাইন হাইওয়ে টো লাইন হওয়ার পথে এটা খুলে আবার ফিটিং হবে এটা যখন ছট পড়বো এটা দায়ী কে হবে আবার কেন খুলছেন না 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 এখন কেন খুলছেন প্রথম এখানে তোমরা গাড়ির মধ্যে বাঁধছো না তো এখন অফিসে যাওয়ার জিজ্ঞাসাবাদ করার মধ্যে তোমরা খুলে দিয়ে যাইতেছো কে বলছে নামাই তো কোন স্যার কই কি নাম তার নাম তো আমি জানি না কেন জানবো না তুমি আমি লেবার আমি কি জানি কোন অফিসের নাম কি তার নাম কি তা আমি যদি কথা আমার কথা শুনো আমি যদি একটা রিলায়েন্স সিম যদি নিতে চাও এখানে আমি ওই রিলায়েন্স অফিসের মালিকরা ফোন করব না এজেন্সিতে ধরব আমি থেকে মালটা পিডব্লিউ অফিসে যাইবো অফিসের থেকে কইছে এটা সাইটে কাজ লাগাইবো এটাকে আমার বাড়ি করে কাজ লাগাইতাম না তো আমি কথা আমি যদি একটা রিলায়েন্স সিম নিতে যাও মুকেশ আম্বানিকে কল করব না এই যে সিম বিক্রি যারা করে একে আমি ওর সাথে কথা বলে নিব তোমাকে ধরবো আমি সরকারি সম্পত্তি এইটা সম্পত্তি আমার বাইক নিতেছি না এক জায়গাতে আরেক জায়গাতে অফিসে কাজ করব উনি কি বলছেন আমার বন্ধুর জন্য পাঠাচ্ছে এটা লাগি এটা আমি কইতে পারতাম না আমার এসডিও বাড়াইছে এখান থেকে কে কইছে এখানে আবার নামাই তো এসডি কইছে সরকারি সম্পত্তি কেন মনমর্জি করব এখন ক্যামেরায় সবকিছু আসার পর কেন নামাইবো ক্যামেরার মধ্যে সবকিছু রেকর্ড হওয়ার পর কেন নামাইবো
আমরা কি আমরা কইছে উড়াইতাম তাহলে অর্ডার দিছে তাহলে আইসে অর্ডার দিছে আমরা 12টার থেকে বই রাখি 12টার থেকে বই রাখি सांग्रांथियाव सिबिहाजार मटर भेहिकेल बेदिक MBI ताइ मदुपुर थानानि लुवा जिमुंबाय एनफोर्समेन्ट अभियान खालायजागा सांग्रांथियाव सिबिहाजार मटर भेहिकेल बेदिक MBI ताइ मदुपुर थानानि पुलिस स्टकनि लुवा जिमुंबाय एनफोर्समेन्ट अभियान खालायजागा अभियानाव मानजागा मटर भेहिकेल MBI दिबाकर दासनो खबै मदुपुर थानानि पुलिस स्टक अभियानाव अंकरै लामातै जे मार्क डकुमेन्ट करै बरकतरांगो बरकना फाइन फलांका आबोनो खरैखौ मार्कंगो जेरक मार्क्स याखौ बरकनि थाने फाइन हाका बाइक मटर जेरक हेलमेट करि बरकना फाइन फलांगै फाइन रिन सया उनाय रकना केस खलायका अभियान खायमाना दिबाकर दास कोक्तमा थुमने साका सागना मोथमा हाइकेन टेक्सनो मोथांना बागै अभियान खालायजागो हाइनि बागै दिनैनो अभियान আমরা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের ডিটি অফিস থেকে এবং মধুপুর থানার যৌথ উদ্যোগে আমরা আজকে মধুপুর রোডে আমরা এনফোর্সমেন্টে আইছি এবং এইখানে যে সকল গাড়িগুলি চলতেছে যাত্রীবাহী গাড়ি এবং মালবাহী গাড়ি এবং টু হুইলার সকল প্রকার পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত যে সকল ভেহিকেল আছে সব গাড়িগুলি আমরা চেক করতেছি যারা যাত্রীবাহী গাড়ি সেগুলি মাস্ক পরিধান করছে কিনা সেই বিষয়ে আমরা দেখছি এবং যে গাড়ি টু হুইলার যেটা আছে তারা ড্রাইভার রাইডার পিলিয়ন রাইডার তারা হেলমেট ব্যবহার করতেছে কিনা এগুলো ইয়ে করতেছি গাড়ির কাগজপত্র সঠিক আছে কিনা এগুলো আমরা ইয়ে করছি এতে আমরা থানা এবং আমরা কোনো পক্ষ ৬,০০০ টাকা আমরা জরিমানা করছি কিছু গাড়ির কাগজ আমরা সিজ করছি আমরা প্রতিদিনই সকাল এবং বিকাল দুইবারই আমরা এই এনফোর্সমেন্ট আমাদের জারি আছে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে গাড়ির কাগজপত্র সহ যাত্রী পরিষেবাটা ঠিক থাকে সেটাই হচ্ছে আমাদের দপ্তরের মুখ্য ত্রিপুরা রংনো ইয়ং অপরিতংনাই রক আমজো বুংনো মুথালতনিনে নিবাগय नेशनल लामा कासलाय खरंति सालायका त्रिपुरा रंनो यंग परितंनाय रक आमजो बुंनो मुथालतनिने निबागय नेशनल हाइवे लामा कासलायका लामा कासलायतनि फुंनाय रकनो कक्सिजों मुतुबुका फुंनाय रक परकनो सिलेबास बायदियै फुंया कोरोना भाइरास इन्चारासे आमजो बुंनो हानानै बागय तियार उमजा खाफा ते बाबैसे फासिं फुंनाय रक साका गुबुन इनस्टिट्यूट दमुनो अनलाइन आमजो बुंनो हारकानके बरक बरन हानाय फाइथागा आमतरि थाना नि पुलिस स्टकनि रुवाजिमु बरक लामा कासुना रसायन हाका लामा कासुतानि बरक साका आमजो बुंनो अनलाइन ति उंया हंके बसकानि साराबो हायनो हायतेसा लामा कासुन होननाय साका फरिनाय रक উদ্দেশ্য হলো আমাদের সেমিস্টার পরীক্ষা চলে আসছে এর মধ্যে আমাদের সেমিস্টার পরীক্ষা তোমরা কোন সেমিস্টার আমরা 5th সেমিস্টারের স্টুডেন্ট আমাদেরকে আমরা এখনো প্রিপেয়ার হয়নি পরীক্ষার জন্য আমাদের অতটা টাইম দেওয়া হয়নি এর মধ্যে আমাদের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু গতবার আমরা অনেকটা টাইম পেয়েছিলাম কিন্তু এবার আমরা অনেক এখনো টাইম পাইনি যতটা 5th সেমিস্টারের থাকার কথা এবং আমাদের কলেজের তারা এখনও সিলেবাসও আমাদের শেষ হয়নি তাই আমরা টাইম চাইছি যে আমাদের এখন এক্সামটা পোস্টপোন করার জন্য আমরা কিছু প্রিপেয়ার হই ফুল প্রিপেয়ার হই দেন আমরা পরীক্ষাটা দিই কিন্তু আমাদেরকে এই টাইমটা দেওয়া হচ্ছে না আর যদি এখনই নিতে হয় পরীক্ষাটা তাহলে অফলাইনে নেওয়া এই অনলাইনে নেওয়া হবে আমি তো আমরা এটাও চাইছি না অনলাইনে নেওয়া আমরা চাইছি তাহলে আমাদের সিলেবাসটা কমিয়ে দেওয়া এটাই আমার দায়ী এটাই আমাদের দাবি তবে তোমরা পথ অবরোধ মানে প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছ হ্যাঁ পথ অবরোধ কি উঠিয়ে নিয়েছো না এটা উঠাইনি আমরা এখন আমরা উঠাইনি এখন উনি বলেছেন পুলিশের যে অফিসার আছে উনি বলেছেন যে উনি কথা বলবেন আমাদের সাথে ওই ডিরেক্টরের সিভির সাথে
কথা বলি ভিসির সাথে কথা বললেন, যদি না হয় আমরা রেজাল্ট চাইছি, যদি আমরা রেজাল্ট না পাই আমরা আবার পদক্ষেপ নইলেই লড়াই, নইলেই লড়াই, নইলেই লড়াই, নইলেই লড়াই। আমাদের দাবি না মানলে উঠছি নাই, উঠবো না, উঠছি নাই, উঠবো না। আমাদের অবরোধের কারণ হলো আমাদের এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যেও বলা হচ্ছে যে এইভাবে অফলাইন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যা দেখছি আমাদের কলেজের স্যার ম্যাডাম স্টুডেন্টস ম্যাক্সিমামই করোনাতে আক্রান্ত, ঠিক আছে। করোনা না হোক, করোনা সিমটম হলেও আছে। তা এই অবস্থাতে আমরা, যেখানে আমাদের সিলেবাসও শেষ হয়নি ঠিক করে, সিলেবাস হাফ হয়েছে কমপ্লিট, 4 মাস সময় পেয়েছি আমরা, যেখানে প্রত্যেকবার 6 মান্থস অ্যাটলিস্ট সময় পাই, সেখানে আমরা 4 মান্থ সময় পেয়েছি। সে কারণে আমাদের এখানে জানানো যে আমাদের সিলেবাস এক হলে কমিয়ে এক্সাম নেওয়া হোক, আর যদি এভাবেই এই সিলেবাসই এক্সাম নেওয়া হয় তাহলে আমাদের অন্তত 6 মাস টাইম দিতে হবে। এই দাবি নিয়ে আমাদের এখানে আসা, কিন্তু এখান থেকে আমাদের কোনো কোঅপারেট করা হচ্ছে না, কিছুই বলা হচ্ছে না, ঠিক আছে। মূলত মানে তোমরা কোভিড সিচুয়েশনে এই মুহূর্তে পরীক্ষা দিতে চাইছো? 100 বার দেবো, যদি সিলেবাসটা যেভাবে আমাদের শেষ হয়েছে অতটুকুই নেওয়া হয়, ঠিক আছে। যতটুকু সিলেবাস শেষ হয়েছে কলেজে, যতটুকু হয়েছে ততটুকু যদি নেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই দেবো। আর যদি পুরোটা সিলেবাসে নেওয়া হয় তাহলে 6 মাস টাইম দিতে হবে। এভাবে আমরা এক্সাম দিতেই পারবো না, এই নিয়ে আমাদের এখানে দাবি। আমরা কোনো অনলাইন এক্সামও চাচ্ছি না, কিচ্ছু না। আমরা যেটা চাচ্ছি আমাদের 6 মান্থস অ্যাটলিস্ট টাইম দেওয়া হোক, আর যদি এখন পরীক্ষা নেয় আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাদের সিলেবাস কমিয়ে দেওয়া হোক। যেটা আগের বারও হয়েছে, 8 মাস টাইম পেয়েছে, 8 মাস টাইম পাওয়ার পর ওদের এক্সাম হয়েছিল, কিন্তু এবার খুব দ্রুত সিলেবাস কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মানে এবার খুব দ্রুততার সাথেই এক্সাম নেওয়া হচ্ছে, ওইটার জন্য আমাদের এফেক্ট হচ্ছে, ঠিক আছে। ওইটা আমরা এখানে জানাতে এসেছি, এখানে আমাদের কোনো রকম সাহায্য পাইনি। এখানে বলছে কলেজের আগে ক্লাস হচ্ছে, যেখানে আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন, কলেজে দেখতে পারেন, আমাদের হয়ে দেখতে পারেন, সেখানে ঠিক মতো হচ্ছে না, শেষ হচ্ছে না সিলেবাস। সে কারণে আমাদের এখানে আজকে আসা, আর যেহেতু আমাদের দাবি শোনা হয়নি সে কারণে আমাদের রাস্তা হবে। जेरक इन्सुरेन्स खाने बागै वानाजाक रां खातिनानै बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयद' थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासु खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेबसाब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai gosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the new india insurance company limited ni lamatei aborong ungkha kisan vikas patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrono karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimurok khlaimaya khon boroni bagai the new india insurance company limited by kerenggai mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the new india insurance company limited a gov of india undertaking nayantara deboroma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikumau kerengei mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno
kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance Day rang khatimuni kok biti nawimano 3 July bariu adri brok by khobjak sarka pilak oti pramotani kaisa joining panda khlajaka ojaga panda phai manjapeka BJP IPP CPM yakari 47 February 123 buta tipramotani banarongkha 3 July bari ardi blok by khobjak sarka pilak oti pramotani kaisa bodol hamani panda sonjajaka asala khongburi chi sini nukuni khorok sara nechi thambuta IPP BJP yakshi bodol yakari tipramotani banarongkha Borondol Lamsuki Dharka TTAGC Hapani EM Rajesh Tripura MLA Bishwaketu Devarma Central YTF ni Secretary Dhananjay Tripura Snehanumok Haram Mojumdar Tripura Akosong তিনি কাইসা জয়নিং প্রোগ্রাম চিনি বরম গানা MLA তাকুক বিশ্বকেতু দেবরম ফাই মানজাক ফাইজাক YTF সেন্ট্রাল কমিটি লিডার অপিলাকনি জুলাই বারিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট চিনি যত লিডার তিপ্রা মথা ভাই কাইসা জয়নিং প্রোগ্রামও 127 বুতার 47 ফ্যামিলিনি জয়নিং খাইপাইকা CPM BJP IPFT TPF botongo TDF botongo support khaipirani asuna jotana hambai Greater Tipraland tamosia Tipraland to nok saima khana poila IPFT ni kaisa dabi tongmani ADC amjana lagai Tipraland salamnani sini borom gana MLA botongo norbeni khobo khanai mandai Greater Tipraland hinkai aje ADC amjana lagai Tipraland dabi khemini a jorona sini borongni kaisa jotin bisi confusion ba bukha kaisa wan sukma je jeng ADC amjana similai Tipraland salamjana alada ke rajyo salamjana separate state ekasini o ADC amjani phatarbo sini borotongo Tripura sarok tabo Krishnanagar Obhoynagar omahai peka TDF bomahai chini je local leader norok bonos sangi mannai jeng borno lamsogo chini bubagrani samungtangmani hamjagai Tripura mothani tabok tui dolmani hamjagai bok joto phaika phainai salobo jeng koinai jese oro CPM tongnai rok bognobo je lama kori tongnai rok aro ese phai jotono joining khaipainani tabok je Congress tongnai Congress bo koi family tongni jeng khanaka bogo phai joining khaipaika tasina jeng malaijak ke tabo je phainai rok sekang to borok bo lama ro koroi tongmani kaham lama tau sopaikha sini bubagrani sara sini mathangjanani phiokjana tai lama kare kaisano lama abangka sini bubagrani bakhaktai bini bisingtai na jeng phiokjamanai boni bari tai lama kare boni baya jotono koijao joto phai joining khaipainani Tripura mothani logyo phai khe jeng biang jeng rohonai borbo sini dofa sini Tripura sarok bornobo jeng phiokna nangnai borbo jeng mathana nangnai borbo sini takhuk jeng ADC ni phatarbo sini borok je tongnai Tripura sarok tongnai o amchai obono khobino sini Greater Tipraland obono sini dabi पहिला समय टिभिनो हामबाय जों दिनै IPFT BJP TDF याकारै जों 47 फेमिलिनि 127 भोटार दिनै Tripura मोथाजों जयनिं खालायहा खालामनानै बिसिया आं IPFT डिभिजन भाइस प्रेसिडेन्ट दङ दा जोंनि IPFT डिभिजन कमिटि मेम्बारावबो दङ दा TDF नि फाइजा जों TDF नि इसे भोटार बोनलायजों इसे उबख्लाय जागिया दा जोंनि अब तानानै BJP नि दङ जों दिनै वानसवा जे बुलायनाय जों BJP प्लास IPFT BJP versus IPFT IPFT versus BJP अमायखा तगलाय फै किन्तु जों जुट किसिं कामाखा जों सरकारथ प्लास जों सुदो सक्षिमिया काबामा जों नुहा लोकसभा जों जे जुट खालाय फैमानि बिसिं लोकसभा जों नुहा जों BJP बा IPFT जुदि किसिं कामाखा सरकार फैनाय जों लोकसभा बा जों IPFT न किहाबो जों छिरजाक दे दुइटा सिट दङ दुइटा आसन जों एकटा आसनबो जों रजाक गया प्लास अबनकारै सिम नुगिया सय थागिया काबामा जों स्वशासित जिल्ला परिषद बा ADC इलेक्शनबो जों नुहा
BJP bai IPFT jut khlai je batailai hini saklai mani কিন্তু जों नुहा जे जागा IPFT बासाजाक ओ जागा BJP रक जत्तो जागा नि दल दoi जों एकेबारे IPFT ने सेस खाइरो मानि नु जों बिनि बाय जों जुट बजागा जुट अं बाराखा बुबा आं किसिं कामार खाइ जे सरकार जालंगा हनि बुबाग्रा जे थानसानै सामानि थानसानै बिसिंते जे टिप्रालेन बा ग्रेटा टिप्रालेन न देखंनानै सामानि जों बनो हामजायनो जों तिनि याकारै जों फायो अलरेडि सिनि साउदिसा सरा एडिसि बिलेस IPFT नि सिमि नि लहा नै जों वानस आसा नों जे टिप्रा मथागा फाइनाने सकां सुदो साकनि फायदानि बाय तिनि जों साइमानो जे CPM खायनाय कांग्रेस खायनाय बा BJP खायनाय अब जतो साकनि फायदानि बायसे साकनि मुसुक जे मानथाय सकथायनि बायसे अबनो खायो अबनो याकारै तिनि जतो पाल बाक्सा खाय जे बुबाग्रा थानसानै सामानि थानसानै मारि फायदि नै आं कबंनान मुसु आनि मं किरन्त टिप्रा IPFT डिविजनल भाइस प्रेसिडेंट गेटा टिप्रालेन बा टिप्रालेन बिसिंते सिनि दफा फियक जंनाय जों बनो वानसयनो जों तिनि फायलाय कारण तो जों एकमात्र जों बुगारा हामजा प्लस गेटा टिप्रालेन बा टिप्रालेन आं तेसिं सा ओ बिसिंते सिनि दफा फियक जंनाय जेसा फनो जों पार्टी खादि जेसा पॉलिटिकल खादि जों तै माथां जंनाय बा फियक जंनाय लामा करै जों सानानि मुसु जों BJP तै IPFT 2018 जुट खाय जों सरकार आसु माने बिसिंते जों गोबां नुहा जे तमाहनै नुक जेनारेल गोबां BJP रक बाय इलेक्शन खाय बरक जागा जागा आसुय बरकनि जतो किछु ठीक खाय बेहा किन्तु एडिसि एलाका जे एडिसि विलेज काउन्सिल तिनिति जुरातै कुनो ओवर खाय जागिया इलेक्शन खाय जागिया जों नमाय खाय जों एकेबारे ओबर खाय थंसखा जों बनो नुइतो जों बिनि बाय जों तिनि हामजाक दिया जों खाते जों थंजाक सखा थंजामा जों सरकार फेडरेल खुम नांगकु मानि आं IPFT नि बिरुद्ध दिया आं ओ डिमान्ड आं जतो हामजाओ किन्तु ओ माइख्लाय लाइनो माथा जिनि दफानो जिनि फियक सिनाय ति लामा करै नै IPFT रक तिनि संसाय फेमेनि प्लास ओ जागा जिनि बुबाग्रा साहाजे सुदु एडिसिनि टिप्रा रक सिनि मथां जाहालांगला एडिसिनि कराबो कबांमा जेनेरेल तो सिनि टिप्रा सरक बरंनोबो माथांनानै ना अबुनि बायनो बंकै गेटा टिप्रालेन जेन बसा अबयनगर नन्दनगर आनि राजबारि हने अमनि बुवाग्रा साइट दङ अबति रंनो जों लाइनो गेटा टिप्रालेन जे जिनिबर कोना बिगना जे तंमानि तुकी ताकि जेनेरेल एरिया कलाइजा अबति रंनो खबैनो गेटा टिप्रालेन नै जे बुवाग्रा सामानि अब खुम नांकुक मानि बिनि बाय आं सानानि मुसु कबांमा पाकेब्रे जों बखाबाय साकमा दिया जों एकेबारे जों थंजाक सहानै जों वानसय जों तिनि एकदम बखा बायसयनो जों तिनि जगा महाराजनि लिडारशिप जों सामं खायनाय जों लिडार जों महाराजना हामजायनो जों खाबाय खुबाय साकसयनो जों तिनि जगा जयनि खाबाय Kokborok टिप्रालेन ग्रेटा टिप्रालेन तामनसिया केकानि तङ IPFT BJP CPM खायो सामं सित्रा खाय तङ बै अबनते नों तामाको सानो हामबाय ग्रेटा टिप्रालेन बा टिप्रालेन सिया तसिमो कबांमा जों सिनेमले रंग बुखते खाना बा EM नि बुखते खाना जों ग्रेटा टिप्रालेन IPFT नि डिमान्ड हा टिप्रालेन बबन टिप्रालेन हनलाय जे एडिसि एलाकानो ति केहे तिनि मारिसिन तिनि त्रिपुरा हास्तेओ साइबनो जतो लुगुरक न जों त्रिपुरा हास्ते सेपारेट स्टेट ग्रेटर टिप्रालेन लाइक सेपारेट स्टेट जों माया हिकाय चिनि त्रिपुरा साराव कुंथाय बारारक ते थांनानै लामा करिखा जोंनुखा भारत बर्ष बाय जों माजार एग्रीमेंट खालायै जों डेमोक्रेटिक कान्ट्री हाबलियागलो जों 70 बछर भोट लायखा गोबां राजनीतिक बदलनि नेतारकनो मन्त्री MLA स्नामका हायफानो जिनि त्रिपुरा सारकनि जे मानथाय त्रिपुरा सारकनि जे अधिकार अ हानि बेसादजों अ हानि मालिकनि तै जों दाबो चिनि अधिकार करिखा चिनि काकुरो जागा जयन खालायखा तेनो बंनि बिसिंकै अ आमचायो बुबाग्राना जे लगिरिनान लियो जत्तो लुकुरकनो आंते बखयनानि मिथिगो बायदि बुबाग्रानि लगे जों हिमलायो चिनि फिनां चिनि फ्यूचर चिनि भबिष्यतनो जों गोजों सारिनि बागै हिमलायनो आं बिनि नरबाय तेबो कलमा कसना मुचुंफनो आनि यागो जरा करिनि बागै आं ते बिसिकक नारमालिया हायफाना नरबाय अ किसिसा जरावफनो नरबाय अमाहायके कक सालायमानि बागै आनि खा बेलायखा खा खसांगो ते हिनांगो भबिष्यत तेसा फाइफिनाय नंगरो आं कक रुइनो
nong thani kisi sa kornar maro painai bubagra ayu lokthung tipra motha ayu lokthung chini da pa phiyong kar sitong jotono na hambai khulumbai ka pun no mankha ya amubai ching mode muthangjak amubai chini thinang chini busa butui chini busugrokni bobishot bahai abu sul kahamkai nui man ka chini mapol bisang serai serai ke takure bukuro Zakri mama bai sini, nok mama bai sini, waktu pun mama bai sini, sini ti pasal dah pampu thangzang dia takura bukuro. Sehingga nango, kaisa separate state, ajaga sini ti pasal sini kuntai barara, sehingga Allah separate state ingmani pore, sehingga jasa rastri bodol pan kalian ni tadi, sehingga tabung sud berarti bukan kerana itu tunggu, sini bukan kerana sehingga priyoga ni bagai samung kai tunggu, sehingga bono logi ni nani se tabung sini daikyo. Chini daitto chini bosabutui chini bosugoglo jate bongni bhabishotto borok jate কোনো প্রবলেম থাকলে কোনো সমস্যা তা তংথং আবো जों নাহারই जों সামুমা খাইনে দাকুরো বুকুরো जों তাবক বর্তমানা যদি চিনি সামুং কাহান খাইমানি হাঙ্কায় ভবিষ্যৎ চিনি অন্ধকার চিনি থাগুচং চিনি অক্রারক আগিও অমা হাইকে দফানি বাগে ওয়ানসু কাঙ্কায় তাও থাং সগৈ গ্লাখাং जों हानि मालिक किन्तु बनि सेलेंनि सामं खालायदों नांगला खामु फिया जों ताबो वान सुगनानि जरा सापायका जे जों दिनै चिनि बागै जे हिमुइ तंनाय चिनि बुबाग्रा चिनि बागै जे वान सुगै तंनाय निजिनि होय रां खरस खालायाखै चिनि दफानाव मुथंनानि बागै लामा हिमुइ तंनाय जों बमसिनि ताबो लगेरि मानि आंखाय आबुनि बारा चिनि कपाल हमने करै ताखरो बुहुरो फाइदि आबुनि बागै जों चिनि बुबाग्रानो लगेरि लायनाय तामनि बागै जों हाकसाक मोथांजागोन बागै जों चिनि भबिष्यत चिनि थिनां चिनि बोसाबुतै बुसुंरक जाते कष्ट तामानथुं जों साइबानो जेसेबानो बुद्रि लायदि जेसेबानो एमएलए मन्त्रि सिनामदि जों सेपारेट स्टेट माइ आसा पर्यन्त चिनि नाहारमु चिनि थिनां काहामुंगा आबो काहामखौ साइनानो बाहायके चिनि त्रिपुराव साइटा विधानसभा सीट दंगराव साइमोन साइटानि मिसिं त्रिपुरासा चिनि खुंथाय बारानि बागै खाथिजाक मात्र 20टा ओ 20टा बेबाद नों गोप्लाय ओंखानो नों अजागा शासन माखाया कारण साइटानि मिसिं जे 31टा सीट माननाय बसे शासन खालामनो चिनिले त्रिपुरासा बागै खाथिजाक मात्र 20टासो हायनि बागैनो जों राजनीतिनो हामजागायाव जों फादि चिनि बुबाग्रामा हामजाग लायनो चिन बुबाग्रानि लामाव जों हिमलायनो बुबाग्रानो जों लगेरि गहांखाय बुबाग्रा अबयस्सै चिनि बागै हालसा जों फेवनाय आबो जों बोथोखायो हायनि बागैनो दिनै सारा त्रिपुराव सुदु अ जागा तिलागो सुनिया जत्त जागावनो चिनि त्रिपुरासाराव दिनै तिरि बुजियै दङ हायफानो चिनि बिसिंगाव किसिसा मानथाय सप्तायनो हामजागै राजनीतियाव जों याफै सेपानि लोगजागो दाबो जों आबोनो हामजागायाव चिनि मान चिनि बुबाग्रां चिं लगेरि आंखाय चिनि मानथाय माननानि कक्तुबनाय हामजागो जतनो राजनीति बदल खालायनायनि मुसुंजागो जानजानि हामजागोनि राजनीति बदल खालायनायनि मुसुंजागो फियाबा आं कदेनि मुसुंगो जों आलादा राज्य हायको ग्रेटार टिपालेन माननानि यागुलो जे जानजानि मुसुंतुइ आफरो जों जानजानि राजनीति बदल खालायमानो खालायदि आफरो जे खालायनायनि मुसुंमानि फियाबा ताबो चिनि हारो चिंतुतुइ चिनि अधिकार चिनि मानथाय सप्तानि होते चिनि सेप्लाय जागै दं चिनि किसिसा बरग मानथाय सप्तानि नाहारै राजनीति बदल सेलायो फियाबा जों तामो मानखा रेजाल्ट तामो मानजों मुंसार पानो मानया हयतो ताबो सुगारते जों 70 बछरनिखा गोबां माननो खुङो चाकरि बागै जों नुखा त्रिपुरा हास्ते जे अमहाय लिडार ताबो सुगारते जों लाइथांनाय सालाव नुगियाखौ जे लिडार निजिनि त्रिपुरासानि बागै वानसुगै सामुं खालायनाय मात्र चिनि बुबाग्रा सिमिनो हायनि बागै फायदे ताकुरो बुकुरो चिनि बुबाग्रानि लामाव जों बुबाग्रा बाय माहिमनाय बुबाग्रा जतनो साइमानो बुबाग्रा अ हानि बुबाग्रा बिनि गोबां सम्पन्न दङ दिनै सानजारानि बागै आसुतनो उननि बागै नायतोंदि जय Swrangchati Kokborok Koktwma TV चैनल